Pre. Parang busy ka, pre. Busy ako, pre. Hipan mo, pre. Ginagawa ko yung bahay ko. Hipan mo, pre. Bubukayan. Wala naman, pre. Sige, sige na. Try mo, pre. Ginagawa pa ako ng bahay ko dito, pre. Hipan mo, bubukayan. Hipan mo, bubukayan. Sige. Hipan mo, bubuka. Utang, ginagawa mo na ito. Ay, Gagi, hipan mo nga, bubuka. Gagi. gago. Buko nga ako, gago. Utang ina. Guys. Utang ina to. Dito, guys. Ha? Pinantuloy na gawa. Ayan guys, oh. Gumagawa guys. Mga gawain ng mga... Pre! Pre! Magay ka muna, gagi. Vlog to eh. Ay. Hipan mo muna, pre. Bubuka. Sige, try lang. Buka yan, buka. Sige na. Sige na, gagi. Try lang, try lang. Oh, hipan mo, bubuka. Sige. Hipan mo, bubuka, gagi. Sige na. Last, last. Hipan mo na, bubuka yan. Gagi. Bubuka. Tangina to. Kagaya din ito. Good morning, good morning. Ito yung ginagawa. Kabisihan namin, guys, pag wala kaming ginagawa. Oh, ito. Sinisira yung walang sira, guys. Oh. Kung walang sira, sisirain. Oh. Ginagawa. Tapos di aircon pa kami, guys, oh. Ito. Naka-aircon. Yan. Ito yung aming head. Tapos ito yung chip. Chip. Chip sa may-ari. Yan, guys, oh. Ito kayo magawa, guys. Ito, gawin nyo, guys. Sana gawin to dahil nito. Kasi ako, guys, pininturahan ko, guys. So, yan. Nasira na, guys. Oo. Amin to, guys, eh. Amin itong ginagawa. Sira na kasi, guys, eh, oh. Kailangan na talaga ipit. Kasi sa amin tong boarding house na to, eh. Gagawin namin yung boarding house namin, mga idol. Kasi wala kaming ginagawa ngayon, eh. Diba? Yan, doon naka-aircon. Yan. Dito kami lilipat, guys, eh. Kasi doon sa ilalim, parang, ano yun, guys, eh, masikip. Kaya dito kami lilipat. Tignan nyo, guys, oh. Yan. Kaya pag magawa na talaga to, guys, maganda na, oh. Tignan nyo, guys. Yan. Kasi may tiris dito, guys, eh. Mayroon silang tirisis. Yan. Kaya dito kami lilipat. Kaya ito yung ginagawa namin para matapos na to, guys. Yung kasama ko. Abalang-abala talaga, guys, para matapos yung boarding house namin. Guys, and see you again for next video. And bye.